صباح الخير الناس الكل، كومون سافا؟ شنو احوالكم؟ شنو الصحة؟ لاباس؟ ان شاء الله تونس لاباس. رجعنا لكم ابخي 2 سيمين نتاع غيبة. برشا ناس قالوا شبيكم غبطوا، رجعونا لي لايف. احنا الحقيقة يمكن فما ناس يتقاولوا زعما البلاد شوية وضع نتاعها صحي مش لك الكل، انتوما تعملوا في دي لايف وتحكيوا على ديستيناسيون وعلى فواياج. احنا سي بوغ اتر بوزيتيف، ما بطلناش الخدمة، قاعدين نحاولوا باش الناس تتعرف على حاجات جدد، باش الناس تتبع حاجات جدد، باش تبدلوا كل الوضع اللي احنا فيه معناها ستريسي وشويه ديبرسيون. نسمعوا حاجات جدد، بالك تجيكم افكار من عنا واحنا بدنا نسمعوا افكاركم. بون باش نبداو على بركه الله اليوم قلنا باش نحكيو على ديستيناسيون ايفرنال، باش نبداو تونسنا ساعه قبل كل شيء. دونك مريم نستناو شويه العباد يتلموا دونك استنى انا je rafraîchis mon d'accord pour voir le live معاكم mon écran. عندي تشوفي نستناو شويه، ماذا بيا quelques interactions في اللايف ان شاء الله. نستناو شويه، نزيدو نستناو شويه sinon alors on reprend la présentation. Ben, alors, كما قلنا باش نحكيو على لي ديستيناسيون ايفرنال، باش نبداو بتونس ومن بعد نعملوا شويه على ليترانجي. سي فري نجموا تقولوا انتوما ايفرنال هانا توا اكتوبر نوفمبر ديسمبر باش مازالوا بلدان مسكرين حدودهم واحنا كيف فما بقايا مسكرين، مي كوميم ريستون بوزيتيف وما عندكم افكار كي سي ديسي ديسمبر جانفي تتحل الدنيا ونرجعوا كيما كنا. Je me dis au Tunis. Alors, la région la plus prisée, à notre avis, c'est le sud tunisien en hiver. L'île de Taqs نتاعو كليمون وحلو. توا مثلا جاني الدقلة والتمور. Bon, توا c'est vrai مسكرة الدنيا شوية, mais bon, d'ici là. Alors, le sud tunisien, on se dit pourquoi pas Tozeur, il y a plein de maisons d'hôtes, Nafta. Pourquoi pas les campings, pourquoi pas Sahara, en plein Sahara qui marque Sabrilène, des campements et tout ça pour changer un peu, pour découvrir la Tunisie autrement, découvrir Tunis sous la forme de la tendance maintenant écologique, écotourisme, le tourisme alternatif. On est là dans une optique, on a toujours été dans une optique de l'écoute. Donc, احنا نسمعوا vos intentions à vous, شلون اللي تحبوا نتوما, et on fait des produits adéquats. احنا la vision نتاعنا la co-création. Co-création, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on crée un petit produit à partir de l'écoute du client, à partir de l'attente du client. نجم نعمل لكم حاجة sur mesure. تقول انت le produit il a été fait juste pour moi. Donc احنا on est à l'écoute de nos clients et on veut innover, changer un peu. تعرفوا après Covid راهو برشا حاجات باش يتبدلوا، معناها الناس ماشيين اكثريه السياحه نتاع مش استجمام وبحر وقاعده على البحر وفي وسط اوتيل وما نخرجش، لا il veut découvrir. علاش لا نهزوا صغيراتنا للسود يتعلموا ياكلوا الماكله نتاع السود، يشوفوا الصحراء، يعملوا كواد، يعملوا يطلعوا عن كاتكات، يعملوا لي سفاري تو سا. بعد السود عندك من الجهه الاخرى نشقوا شط جريت، نجموا زاده فما لوتيل تروغلوديت في مطماطة علاش لا، والا القصور زاده لي فيو قصور معناها سي دي كوم دي جيت. بعد خرجناش من السود مشينا لجربه حلو، نجموا pour changer un peu et sortir de l'ordinaire et changer des hôtels. quelques maisons d'hôtes حلو جدد، فما دي ميزون دوت قدام وياسر حلوين. فما مثلا un vieux caravansérail في حومة سوق il a été rénové ولا comme une maison d'hôtes. علاش لا؟ حومة سوق en plein cœur de جربة حلوة زاده. Bon, après on se dit شفنا هذايا pour changer un peu on va au nord pour les gens fans de برد en hiver. عندك نبداو ببيجا، ساعة la route est très belle pendant la période تبدا خضراء والكل. بيجا عندنا quelques maisons d'hôtes حلو جدد، فما des tables d'hôtes زاده حتى pour passer une journée à Béja et manger local معناها produit du terroir. Il y a plein de tables d'hôtes حلوين. فما نستنيو
في السايق دوم هذوكم تاع بيجا اللي توا قاعد يحضر فيهم. Un peu plus froid, la région de Ain Draham, Ain Draham c'est assez beau quand il fait froid. Des fois il y a de la neige. Bon, c'est vrai que les hôtels مش كلهم محلولين في Ain Draham, mais واحد ينجم يسكن في تبارقة en même temps. Par exemple, maintenant on a des promos. نشوف les promos نتاعنا. C'est des promos d'hôtel, Mariam. Et promos d'hôtel, femme à la cigare. D'accord. Bon, نسيت في توز الفما لانانتارا عندنا une promo à partir de 150 dinars par personne par nuit en logement et petit déjeuner. C'est un bel hôtel, bien sûr, avec le 5 étoiles. Bien sûr, مزيان أنا oui, je confirme. علاش لي واحد il profite de ce tarif promotionnel توا اللي عاملينه jusqu'à fin octobre. خاطر ماك تعرفوا pendant la période وين فما مهرجانات والكل يبدا hors de prix. Bon. قلنا نعملوا دورة عملنا دورة في تونس ماذا بينا احنا لو تونيزيان يشانج ان بو يديكوفر لا تونيزي اوترومون يديكوفر دو بيل شوز راهي بلادنا ياسر حلوه فيها ياسر حاجات حلوين سوف كو نو ما عندناش الجرأة باش نبدلوا ان بو دونك لو توريزم التيرناتيف هنا اون اي dans cette optique توا un peu d'écotourisme pour changer un peu. C'est la tendance en plus. Tendance partout dans le monde, hein, partout dans le monde ils sont en train d'ouvrir des hôtels écologique, chez l'habitant, chez l'habitant, il y a des maisons d'hôtes dans des fermes. مثلا الوليدات صغيرات يركبوهم على الحصان يركبوهم على البيم. فما دي ميزون دوت فيهم بحذاهم فما اون فروماجري يمشيو يشوفوا كيفاش عملوا الفروماج يجربوا كيفاش لو ولادنا يشوفوا الحاجات اللي احنا شفناهم واحنا صغار ولا حاجات احنا بينا نجموا on les a pas découvert on les découvre comme ça en famille. Bien, passons maintenant un peu à l'étranger. Inch'Allah, Tunis ترجع كما كان. إن شاء الله الناس الكل بصحة جيدة هذاك المهم وترجع الخدمة ونرجع كلنا بصحة جيدة ويدور الدولاب إن شاء الله. Bien, on passe. Juste سامحني مريم باش نرجع للبوان نتاع الكو-création اللي حكيت عليه قبيلة. Donc, on voulait rajouter juste que c'est aussi la tendance co-création. Donc, l'information, on la tire ou elle a les hypothèses. Donc, voilà. Donc, حابين نعرفوا les avis نتاع العباد اللي قاعدين يتفرجوا فينا même معناها حتى من بعد باش يتفرجوا فينا. Donc, les messages. Ça vous intéresse un tourisme écologique? Est-ce que ces sorties-là vous intéressent? Est-ce qu'un tourisme alternatif vous intéresse? نحبوا نعرفوا vos avis حتى من بعد ابعثوا لي حتى ما تحبوش تعملوا une interaction توا ابعثوا لي حتى un message privé نحبوا نعرفوا la tendance هذيك est-ce qu'elle intéresse tous nos clients bien sûr تنجموا تشوفوا sur YouTube la vidéo justement مريم على اللايف دونك حبيت نسالك توا وين ينجم يكون موجود من بعد ميزا بار فيسبوك تعملوا هاشتاج askvision تلقاونا sur Instagram تخلي الفيديو شويه وقت ومن بعد على جي تي في ان جي تي في تلقاو لا فيديو كامله عندنا شين يوتيوب فيزيون فواياج كيف داكور وعلى الفيسبوك بون بيان سور pour les promos pour les programmes pour les promos des hôtels تدخلوا directement sur notre site www.visionvoyage.com.tn Là, je vous tape toutes nos promotions. Les programmes نلقاوهم كلهم غادي في السيت. Les programmes à l'étranger. Hein. D'accord. حتى les promos tous موجودين على السيت ويب bien sûr. D'accord. احنا on est assez actifs sur Facebook et Instagram au fur et à mesure. معناها تبعونا واش دي؟ Oui, bien sûr. Pour les fans de la neige, du ski, on représente Pierre et Vacances, on a plein de chalets, surtout dans les Alpes. Donc, كان الدنيا تحلت d'ici là وأمورنا واضحة والطيارات تمشي والكل. عندكم les chalets Pierre et Vacances, تنجموا تطلبونا، تنجموا تجيونا، تنجموا تبعثوا لنا des emails اللي intéressés. On a plein de clients qui viennent et qui reviennent chaque année, ils prennent les mêmes chalets dans les mêmes stations de ski. Juste فكرنا في نمرو التليفون مريم. 31 31 39 39. D'accord. وعندكم sur chaque فيزوال ساعات فيسبوك الحد اللي لاهي بك السيرفيسيون هذيك يلقى لو بورتابل نتاعو موجود sur le visuel. Parfait. Donc قلنا ski en Europe, partout en Europe, là où vous voulez, les Alpes françaises ou la Suisse. On passe pour les petits budgets. اللي يحب يعمل يمشي une station de ski à petit budget, pas très cher,
il y a la Turquie, il y a le mont Ouloudar, la station d'Ouloudar, avec la station de ski, là où on skie, elle est à 2780 mètres d'altitude. Les hôtels sont très beaux, on connaît presque tous les hôtels, les 3 étoiles sont bien. Ils sont très animés le soir, ils font de l'all inclusive, c'est pas possible. La location du matériel de ski est beaucoup moins chère, beaucoup moins chère. Pour leur faire une ski d'une demi-journée, c'est très sympathique. Il y a plein de clubs d'enfants. Et les coachs sont sympathiques, ils parlent français, ils parlent anglais, ils parlent arabe. Je trouve que c'est une belle destination. Il y a Boursa, la station, elle est Boursa, c'est une très très belle ville, très coquette. On mange très très bien. À Boursa, vous pouvez voir les sources de Boursa, la belle mosquée de Boursa. De nuit à Boursa, et puis vous revenez soit Zidoli, à Istanbul, à la Lithie, soit vous revenez directement en Tunisie. Il y a des vols 2 fois par jour, donc c'est bon. Il y a la Cappadoce. La Cappadoce qui est en pleine Anatolie, qui est très belle enneigée, fêtée. تبدا بارده صحيح اما مش بالبرد القاسي معناها واحد لابس بالكدا بيان شوسي ان مونتو باهي وحاجه على راسه سي تري بيان دونك هذيك لا في ميستيك حلوه خاطر هي كلها دي بتيت مونتاغني ان بان دو سكر يبداو كلهم بيض سي ان بيزاج سورتو ان مونغولفير من فوق واحد يتفرج فيها ياسر حلوه بون ان باسون بار لا كابادوس il faut pas oublier la ville mystique de Konya qui est enneigée زاد حلوه au moins passer une nuit pour voir la ville mystique de Konya, là où il y a le mausolée de Jalendid. Là, je vous parle d'une prestation de musique et les derviches tourneurs pour une petite soirée. Donc là, on passe au long courrier, Wajdi. Oui, justement, Mariam, على العباد اللي يحبوا يشوفوا التصاور نتاع les destinations هذوما ولا le programme complet, donc وين نجمو نلقاو؟ Les programmes complets sur notre site web www.visionvoyage.com.tn. D'accord. Et les photos تلقاهم على انستغرام sur les stories de Instagram. Donc في les à la une, donc نلقاو à la une حاطينهم احنا راهو فما beaucoup de photos راهم c'est des photos réelles. D'accord. معناها les photos qu'on fait nous pendant nos voyages. OK, parfait. Ben, on passe un peu au long courrier. Au long courrier, OK. Alors le long courrier نبداو نقولوا احنا l'hiver est froid ici, il fait gris وقلقين وفادين وعندنا شويه فليسات. هاي نمشيو نعوموا نمشيو لتايلاند par exemple. Thaïlande il fait très beau, les plages sont belles en hiver. معناها عنده مو massif bien sûr, تعرف il fait entre 30 et 32 28 هكاكا. Donc la Thaïlande c'est une belle destination en hiver, mais il n'y a que de la chaleur et du soleil. معناها باش نمشيو نعوموا توا. La Thaïlande, à part Bangkok qui est très réputé pour sa gastronomie, Sahaliet ou nightlife في Bangkok حلوين. نجمو تعملوا Phuket, نجمو تعملوا une autre île comme Koh Samui pour vous baigner et découvrir la Thaïlande avec ses temples et tout ce qui va avec. Maillot et tenue légère, on tombe en plein hiver. Mais après la Thaïlande, il y a le Mexique. Mexique et la rivière Maya, Mexique, plage turquoise, Cancun, en plein hiver, et puis visiter les temples Maya. Bon, ça prend une autre chose, et puis je ne sais pas, les stations balnéaires, la Malaisie. La Malaisie, c'est un état, un pays où il y a beaucoup de microclimats. Chaque région a son climat particulier. Le climat en Malaisie, pendant l'hiver, c'est le mois de février. Le mois de février, tu as Kuala Lumpur, tu as chez Tamanegara, c'est une forêt pour faire du trek, c'est pas loin de Kuala Lumpur. Tu as des plages comme les îles Langkawi et Penang. Pendant l'hiver, le prix est festif par rapport à nous. Les Maldives avec اللي عنده فلوس يمشي المالديف يقعد 4-5 nuits ما يعمل شيء avec les maisons هذوك sur pilotis.
Cuba aussi, la plus grande des îles des Caraïbes. Cuba, c'est comme ville, la Havane avec son architecture et tout ça. Vous pouvez profiter de Cuba, ou la faire Cuba et les USA en combiné. Le Vietnam, Taksaïs, on prépare le Vietnam le mois de mars. Le programme sur www.visionvoyage.com.te. D'accord. On a fait un peu le tour. Oui, juste une question, Marim. Est-ce que تنصح باللي destinations hivernales les voyages de noces ولا كيفاش donc surtout que احنا نعرفوا les thématiques j'ai ان شاء الله la prochaine ou celle d'après donc ça va être les voyages les voyages de noces. اللي باش يعرس في الشتاء اللي عنده ان بوتي بودجي ينجم un petit budget نجم يعمل la Turquie. C'est vrai qu'il fait froid mais il fait pas très très froid معناها il y a de belles destinations en Turquie là où on sent pas le froid vraiment. واللي عنده un budget conséquent كيما قلنا la Thaïlande c'est beau pour un voyage de noces, le Mexique aussi, le Vietnam aussi pour un voyage de noces c'est très beau. Le Bédalong avec يطلع radio de nuit sur un bateau de luxe حلوة برشا. Les Maldives aussi اللي قلت عليهم الكل ننصح بهم comme voyage de noces. فما اللي انا نحبها برشا اللي هي بالي comme destination pour le voyage de noces. Il faut l'éviter pendant le mois de décembre, janvier et février. À partir du mois de février, pour le moment, j'y étais au mois d'octobre, mais bon, de toute façon, l'Indonésie est le 1er janvier, Inch'Allah, 2021. La plupart de ces pays-là, 2021. Nous, on attend, on tempère, on est optimiste, on travaille. نحضركم في حاجات حلوين تابعونا. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer sur Facebook ou faire des commentaires sur la vidéo. Mais جماعة الفيدراسيون اليوم عاملين un meeting Zoom. أنا دخلت الصباح وخرجت pour faire le live. باش نعاود نرجع للفورماسيون اللي عاملين هنا يعطيهم الصحة بارك الله فيهم. عملنا une formation pendant 2 jours. Normalement la formation aurait été dans un hôtel, mais bon là on est 50 agences de voyage à live. justement قاعدين نحكيو على برشا حاجات تخص هالبيريود هذيا. ان شاء الله تونس بخير، ان شاء الله كل شيء يتعدى على ما يرام وتتحل البلاد وترجع الدنيا تخدم امين. دونك نعطي كيلك واش نزيد شويه برومو. وي بيان سور داكور. قلنا الوغ حمامات، نمشيو لحمامات. الغاديسون بلو il est à partir de 95 dinars en logement et petit déjeuner par personne par nuit. Movenpick Sous 135 dinars par personne par nuit en LPD. Anna la Bedira aussi, elle est à peu près à 100 dinars en logement et petit déjeuner par personne par nuit. Le Sultan 95 dinars par personne par nuit. Et donc c'est des promos qui commencent du 6 octobre au 31 octobre. Hein, d'accord. 20 octobre, qui m'apprennent un antara à partir de 150 dinars par personne par nuit en LPD. Voilà. فكان juste في النمرو على النمرو التليفون 31 31 39 39. D'accord. Essayez de rester safe. Le gel, l'olidette sera redoublé-comme à vos parents. Voilà. On a fait le tour, Mariama. Juste, on annonce, Inch'Allah, la prochaine thématique de la live. Voyage de noces. Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions ou d'autres propositions, n'hésitez pas à envoyer des messages à la page Facebook ou à le compte Instagram. Qui m'a donné un produit qu'il aimerait découvrir, les tendances de Tawa. Il y a un message et on est à l'écoute et on joue beaucoup instantanément. On a vos messages, on joue beaucoup instantanément. Donc voilà, merci beaucoup Mariama. Bonne semaine, bon week-end. Aïchek, merci. Prochaine. Bye bye, ciao. Bye.